سے الگ ہے سب سے جدا. سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہیں, نیا انداز. سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ, نیا ہے یہ پیش قدم. السلام علیکم, عید مبارک. خیر مقدم ہے آپ کا پیش قدم کے اس عید اسپیشل شمارے میں. میں ہوں نورین فاروق اور میں نیہا جین. ہمیں بے حد خوشی ہے کہ عید کے اس خاص موقع پر آپ ہمارے ساتھ ہیں. آج کا یہ شمارہ سب چھوٹے بڑوں کے لیے خاص ہے اور امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گا. اگر آپ عید کے دن اپنے ہاتھوں پہ لگائی ہوئی مہندی کو اور نکھارنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے لائے ہیں کچھ نسخے. اور اس تہوار پہ ہم آپ کو ایک میٹھی ریسپی بتائیں گے جو کافی مزیدار ہے. ان دنوں تو عید رف منظر عام ہوتا ہے, پر آج ہم رف کے علاوہ عید سے وابستہ ایک منفرد گانا سنیں گے. آج کا شمارہ کافی دلچسپ ہے نا نورین؟ بے شک. تو چلیے شروعات کرتے ہیں ہماری آج کی کور سٹوری سے. تہذیب و تمدن ہر سماج کی بنیاد ہوتے ہیں اور ہر سماج کی روایاتیں تہذیب و تمدن کو زندہ رکھنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. بالکل درست. اور آج ہم وادی میں عید منانے کی روایتوں پر نظر ڈالیں گے. پیش قدم کے صحافی یاسر ملا ہمیں اس موضوع پر مزید جانکاری دیں گے. بدلتے ہوئے دور کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رہن سہن اور رواج میں کافی بدلاؤ آ جاتا ہے. ایسا ہی بدلاؤ ہم ذہنی اور معاشیاتی ترقی کی وجہ سے موجودہ دور میں عید منانے کے طریقے میں بھی محسوس کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ پرانے زمانے میں عید منانے کا انداز آج کی روایتوں سے بہتر ہے. پرانہِ زمانس عید مناوان تیٚلہِ حظ ٲس پانہٕ ؤنۍ ماے محبت, بیٚیہِ سُہ بڑٕ خوشی سان مناوان. آز نہ حظ چھُنہٕ سُہ لُکن منٛز کینٛہہ. آز حظ چھِ یِہے دیکھا دیکھی زیادٕ تہٕ مگر محبت چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ کِہیٖنۍ تہِ. بڑٕ اعتقاد اوس آسان, مطلب ماہِ مُبارک اوس آسان, امہِ پتہٕ ہسا چھِ اسہِ عید. وۄنۍ حظ چھِ آز ہِشی کتھا, پرانہِ زمانہٕ کٮ۪ن لُکن برابر گژھو نہٕ أسۍ کینٛہہ. جاوید احمد کا ماننا ہے کہ اس دن عبادت کے ساتھ ساتھ لوگ ایک دوسرے کی خوشی میں بھی شامل ہو جاتے تھے, مگر آج کل کے دور میں اس بات میں کافی کمی پیدا ہو گئی ہے. پرانہِ زمانہٕ ٲسۍ عید مناوان انتہٲئی سادگی سان, یتھ منٛز لوٗکھ اکھ أکِس نِش گژھان ٲسۍ. عیٖذ دۄہ صبحٲے ٲسۍ اکھ أکۍ سُنٛد گرٕ گژھان, تمہِ برونٛٹھ ٲسۍ وٕچھان کہِ ہُمِس چھا ییٚمِس چھا, تمہِ کِنۍ اوس محبت واریاہ زیادٕ. بیٚیہِ آز چھِ دپان لُکھ الیکٹرانک دور چھُ, تمہِ دۄہٕچ عیٖذ تہٕ أزچہِ عیٖذ منٛز چھِ یِہے فرق. اس کے علاوہ عید پر رف کرنے کا رواج بھی بدلتے وقت کے ساتھ کئی کھوس آ گیا ہے. سانہِ ماجہِ بیٚنہِ تِم ٲسۍ روٚف کران, عیٖذ ہٕنٛز خوشی ٲسۍ تِم اِتھ کٔنۍ مناوان. مگر وۄنۍ اگر أسۍ أزیُک وقت نِمو, آز چھِ لگ بگ سٲری شُرۍ ٹاس تراوان, یُس نہ چھُ سٲنِس مذہبس منٛز نہ چھُ یہِ کینٛہہ اصوٗل. ییٖژاہ اَسہِ رۄپاے آسہِ ژٔر ژٔر تیٖژاہ لٔج اَسہِ فضوٗل خرچی تہِ ژٔر کرٕنۍ. أزکہِ زمانہٕ ہسا چھِ أسۍ عیٖذن نژان, باغن چھِ نژان یا سڑکن چھِ نژان. آز کرو أسۍ, چھُ اَسہِ موبایل چھُ آز چھُ موبایلس پٮ۪ٹھٕے کرو أسۍ فون اکھ أکِس عید مبارک, مگر ہُتھ کٔنۍ چھِنہٕ أسۍ کران تہِ کینٛہہ. مشتاق احمد بٹ کا کہنا ہے کہ پرانے زمانے اور موجودہ دور میں عید منانے کے طریقے میں بدلاؤ کی وجہ ہے معیشیاتی ترقی. بہٕ اوسُس لۄکُٹ, مےٚ اوس دِوان مول ₹1 عیٖدیان. آز اگر بہٕ پننِس بچس عیٖدیان دِمہٕ, کم از کم چھُنہٕ 100-200-300 عیٖدیان کمانا کِہیٖنۍ. یوٗت چھِ اَسہِ آز فرق پرٲنِس تہٕ نٔیِس عیٖد. اس بات سے زیادہ تر لوگ اتفاق رکھتے ہیں کہ لوگوں میں مالی بہتری کی وجہ سے عید کے منانے میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئی ہے. مےٚ حظ ناو مشتاق احمد. پرانہِ زمانہٕ ٲسۍ لُکھ رۄپیہِ خٲطرٕ ترسان, تِمن ٲس نہٕ تیٖژ رۄپاے آسان ایویلیبل کِہیٖنۍ تہِ.
أزکہِ زمانس منٛز چھُ اگر دۄدٕ بچہِ آسہِ کالہٕ بچہِ تٔمِس چھِ آسان صُبحس رۄپیس 2000 چندس عیٖد مےٚ ہِوِس نفرس یا کٲنٛسہِ ہِوِس نفرس ٲسۍ رۄپیہِ 10 دِوان عیٖدیان 10 ٲسۍ نہٕ گۄڈٕ دِوان کٲنٛسہِ تتہِ ٲسۍ دِوان رۄپے عیٖدیان پتہٕ ٲسۍ تتھ شامس ہٮ۪وان حساب اتھ رۄپیہِ کوٚرُتھ کیٛاہ أزکِس زمانس منٛز چھِ رۄپے تہِ ایویلیبل پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز ایویلیبل اگر کٲنٛسہِ بچس رۄپیہِ 1000 دِمو عیٖدیان تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ پرژھٲنی کہِ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ تمہِ وقتہٕ پرٛٲنِس زمانس منٛز ٲسۍ نہٕ ٹاس تراوان کِہیٖنۍ آز چھِ شُرۍ تراوان رۄپین 10,000 ٹاس شامس تِمن تہِ چھُنہٕ یہِ پرژھان کانٛہہ تُہۍ کیٛاہ چھِو یِم پونٛسہٕ کران ضایہِ نمبر 2 ٲسۍ تمہِ وِزِ کران کٲم اگر ماز انہو ہارڈلی ییٚلہِ کانٛہہ انان گژھِ سۄ اَنے زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ماز کلو. سامعین عید کے معنی ہے خوشی لیکن اس بات سے شاید ہی کسی کو نامنظوری ہوگی کہ عید سادگی اور شائستگی کا تہوار ہے. مےٚ باسان عیٖد گژھِ اصلی عام طور أزکٮ۪ن حالاتو موٗجوٗب یُس زن أزِکۍ حالات چھِ عیٖد گژھِ بالکل سادگی سان یِنۍ مناونہٕ فار ایگزامپل اگر مےٚ تہِ ونان سادگی سان مناوٕنۍ مےٚ چھنہٕ پیی گۄڈٕ سادگی کیٛاہ گٔے اگر بہٕ وٕنی دپان بہٕ گرِ سیُن انہٕ بہٕ انہٕ توتہِ سِنِس 5 کِلوٗ سُہ گٔیا سادگی میانہِ حساب گٔے نہٕ سۄ سادگی کینٛہہ اتھ گوٚژھ انسان توب تقسیٖرس منٛز روزُن ٹھیٖک چھُ عیٖد چھِ خوشی ہے مسرت ہے لیکن عیٖد پزِ مُسلمانس انشاءاللہ تِتھے پٲٹھۍ مناوٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مناو یا صاحب صوب مناو. شکریہ یاسف. کاش ہم اس زمانے میں رہ سکتے جب ہماری وادی رنگوں اور تیوہاروں سے پر رونق منظر پیش کرتی تھی. ہر ایک نسل کے ساتھ نئی ایجادوں کا عمل میں آنا لازمی ہے لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نئے طور طریقوں کے ساتھ ساتھ پرانی روایتوں کو محفوظ رکھیں. دنیا بھر میں عید الگ الگ طریقوں سے منائی جاتی ہے اور خوشی ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے موسیقی. تو چلیے آج عید کے روز سنتے ہیں ایک گانا عربی زبان میں. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Oh, the white moon rolls over us from the valley of Wada and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير دار. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير دار. أيها المبعوث
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. آپ سن رہے ہیں پیش قدم FM 102.6 پر. ہر ہفتے ہم آپ کو تواریخ میں ہوئے ایسے واقعات کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں جو وقت کے ساتھ تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. پیش قدم کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم دینی اسلام کی شروعاتی دور میں عید منانے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. یہ جانکاری دیں گے پیش قدم کے صحافی میر عبید. رمضان باقی مہینوں سے الگ ہے. رمضان میں ہی اللہ نے قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. اللہ کی عزت افزائی اور شکر ادا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو رمضان کے پورے مہینے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور پھر رمضان کے اختتام پر عید الفطر خوشی سے منانے کو کہا. اس طرح عید الفطر وجود میں آئی. سب سے پہلے عید 624 عیسوی میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ منائی. یہ جشن جنگ بدر میں فتح حاصل کرنے کے بعد منایا گیا. جنگ بدر مغربی عرب میں حجاز قصبے میں لڑی گئی. یہ جنگ اسلام کی تاریخ میں بہت معنی رکھتی ہے اور اس جنگ کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. جنگ کے بعد عید کا جشن 3 دن تک منایا گیا. عید کی تاریخی اہمیت امن کو ترقی دینا، لوگوں میں بھائی چارہ بڑھانا اور پورے ایک مہینے کے روزوں کے بعد زندگی عام طرح سے گزارنا ہے. اس وقت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے پر کافی اہمیت دی. یہ عید کا بہت ہی اہم پہلو ہے کہ ہر ایک مسلمان ضرورت مند کی مدد کرے. پہلے یہ رواج تھا کہ غریبوں کو صرف تحفے دیے جاتے تھے، مگر بعد میں انہیں تحفوں کے علاوہ پیسے بھی دیے جانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ملال اور ناراضگی کو بھول جائے اور ایک نئی شروعات کریں. تاریخ میں آیا ہے کہ اسلام کی شروعاتی دور میں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور جینے کے طریقوں پر بہت عمل کرتے تھے اور عید بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر مناتے. چلیے آج امید کرتے ہیں کہ ہم بھی نبی کے طریقوں اور ان کی روایات کو یاد رکھ کر عید منائیں. جب بات ہو رہی ہے کشمیر کی اور یہاں کی روایتوں کی، تو ہم یہاں کی جھیلوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے کشمیر کی خوبصورتی میں ہمیشہ سے 4 چاند لگائے ہیں. اسی سلسلے میں آج بات ہوگی جھیل ڈل کے متعلق. ہمارے اگلے سیگمنٹ میون ان پک میں پیش قدم کے صحافی زبیر مشتاق کی زبان میں. میرا علاقہ وادی کشمیر کے دل کی مانند ہے، جہاں قدرت نے ہر ایک نعمت کو دستیاب رکھا، چاہے وہ خوبصورت باغات ہو یا پھر بڑے سایہ دار چنار کے درخت. شہری خاص کو اگر ہم وادی کشمیر کی شہرت قرار دیں گے تو اس پہ کوئی تضاد اٹھنے کا شبہ نہیں ہے، جس کی خاص وجہ ہے جھیل ڈل. سری نگر کا یہ علاقہ قدیم زمانے سے ہی ریاست کا خاص مرکز رہ چکا ہے. جھیل ڈل کا پانی، اس کے کنارے پر زبرون کی پہاڑیاں اور شنکر اچاریہ یا سلیمان ٹینگ اس کی رونق میں 4 چاند لگاتے ہیں. ان خوبصورت پہاڑیوں پر درختوں کی لمبی لمبی قطاریں اس منظر کو اور بھی دل فریب بناتی ہے. ڈل کے بیچ میں سونلنک اور رپلنک نامی 2 جزیرے بھی ہیں، جنہیں ہم 4 چناری کے نام سے جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ کشمیر کے عظیم بادشاہ زین العابدین، جسے بادشاہ بھی کہتے ہیں، تعمیرات کا بڑا شوقین تھا. یہ 2 جزیرے بھی اسی کے بنوائے ہوئے ہیں. ان پر چنار کے بڑے بڑے سایہ دار درخت ہے. اس میں ایک جزیرہ حکومت نے سیاحوں کے دل بہلانے کے نظر کر دیا ہے. اس علاقے میں بتائے ہوئے بچپن کی یادیں آج بھی میری روح کو سکون دیتی ہے. جھیل ڈل قدیم زمانے میں دریائے جہلم میں سیلاب کے آنے کی وجہ سے وجود میں آیا. زبرون پہاڑی پر واقع پری محل سے اس جھیل کو پرندے کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے، جہاں اس جھیل میں اب ایک بڑا شہر واقع ہے جس میں بازار اور کئی ہوٹل بھی شامل ہے. ہاؤس بوٹوں کے علاوہ یہاں کے فلوٹنگ گارڈنز، جن میں زندگی کے بنیادی ضرورتوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، دل کو لبھانے والا منظر پیش کرتی ہے. کسی شاعر کی شاعری ہو یا کسی کلاکار کی بنائی ہوئی تصویر، افسانہ ہو یا غزل، جھیل ڈل ہمیشہ سے ان سب کے لیے ایک اہم موضوع رہ چکا ہے. ڈوگرا حکومت کے دوران اس جھیل کو آلودہ کرنے کے لیے مہاراجا نے کڑی سے کڑی سزا رکھی تھی. ڈل کے کنارے پر جہاں ایک طرف چشمہ شاہی، نشاط
और शालीमार के पुरौनक बागात है, वही दूसरी तरफ नसीम बाग, नगीन बाग और हजरत बल की मुकद्दस दरगाह भी है, जहां लोग सैकड़ों की तादाद में जियारत करने आते हैं। सितारों की झिलमिलाती हुई रोशनी और भरपूर चांद का अक्स पानी में लरसता हुआ दिखाई देता है और सतह आब पर खेलती हुई लहरें चांदी की मानिंद बहता हुआ पानी इस झील को और भी खुशनुमा बनाती है, जो आंखों को ठंडक पहुंचाती है। आज भी जा बजा बिजली के कमकमों की जलती हुई रोशनी और जगह जगह कमल के खूबसूरत फूल इतने खुशनुमा मंजर पेश करते हैं कि मैं देखता ही रह जाता हूँ। आज भी मैं और मेरे दोस्त इन दरख्तों के नीचे बिताए हुए दिन को याद करके लुत्फ अंदोज होते हैं। कारा में बैठकर चप्पू की धुन में मदहोश होकर झीली डल का खूबसूरत नजारा कुछ और ही समा पेश करता है। ये छु मियोन ओंद बुक तो मेशा अथ फख्र। आजकल का दौर मुकाबले का दौर है और इस मुकाबले के दौर में आपके पास नई टेक्नोलॉजी की जानकारी और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होना लाजमी है। क्या आपके पास है वो हुनर जो इस दौर में आपको कामयाबी दे सकता है? परेशान न हो, हम आपकी मदद करने के लिए हाजिर हैं। कम्युनिटी रेडियो क्लब अवंतीपोरा आपको एक ऐसा मौका फराहम कर रहा है जिसका फायदा उठाकर आप इस मुकाबले के दौर में बरतरी हासिल कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं जदीद ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, साउंड सिस्टम्स और कंप्यूटर्स के बारे में। आमतौर पर यह सब सीखने के लिए आपको भारी फीस अदा करनी पड़ती है, लेकिन हम आपको ये सब सिखा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त। न सिर्फ इतना, कम्युनिटी रेडियो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी निखारता है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी मदद करता है। तो देर किस बात की, राब्ता कीजिए कम्युनिटी रेडियो क्लब अवंतीपोरा से। हमारा स्टूडियो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में वाक़ा है। आप सुन रहे हैं पेश कदम 102.6 FM पर। नौरीन, ईद के बारे में मुझे सबसे अच्छी चीज जायकेदार खाना लगता है। मुझे भी नेहा। रमजान के महीने के बाद खाना काफी मजेदार लगता है। आज हमें नसीमा अंजुम एक मीठा पकवान बनाने की तरबियत बता रही है जो ईद के दिन अरब ममालिक में बनाई जाती है। सन्नती रसूल दपान ये हसा माहसाम किस पूरे रेतस मज इंसान रोज थाए सुबह वक्त गसी पत इफ्तियार कर खंड चीज बस वन आज अरबी डिश जन डम्पलिंग यह सऊदी अरबस मज स्वीट डिश बना मगर यह ज्यादा तर रमजानस मज ईद पे बना कप मद ओड टी स्पून सोडा बेकिंग सोडा फूल बे ओड कप ओम दुध यह गट मिलना पत बीट कर सठा युत जन यह तुम हूँ ग थवन अकिस 2 घंटन इथे पे युत जन यह जे हो तम पे चमच सह तुलन अख तो त्रावन कर गरम तेल कर ताय मज गरम यह ग रिफाइंड तेल कशर तेल न क्या तम सह मुशक रोजान ये मज कोर तेल गो गरम पे त्रोस चमच सख स्पून यह पान फोलान यह खसान हर बाल हिश पे ओकुन बनावन बेस मज बनावन कप चीनी खंड तथ त्रावन कप यह सा ये आब तथ दिन गिरा तथ त्रावन थोड़ा सा ज़ैफ़रान प्यूता तो बे लकट इलायची दगित तथ ये ताश चाश बन सा चाश बन सर्फ चाश पे त्रावन डम्पलिंग तथ मज डम्पलिंग ये बन तथी पे त्रावन माश तो तम सह डम्पलिंग गसान असल मे उम्मीद थो मेरी रेसिपी बूजू करो ट्राई पन्निस घरस मज मेन बच्चे सठा पसंद कर खास कर मेन हस्बैंड तो बे तरफ ईद मुबारक सारी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो अब
अभी से मुंह में पानी आ रहा है। कुछ देर पहले हमने ईद के इस खास मौके पर एक अरबी गाना सुना, तो चलिए आज के खुशहाल दिन को मनाते हुए सुनते हैं नात शरीफ समी यूसुफ की जुबान में। لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله. Children are wearing new clothes, bright colors fill the streets, their faces full of laughter, their pockets full of sweets. Let us rejoice indeed, this is the day of Eid. Let us rejoice indeed, for this is the day of Eid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله. Mosques are full of worshippers in rows, straight and neat. Their Lord they remember, His name they repeat. Their hands are raised to the sky, they supplicate and plead. On this blessed day, forgive us they entreat. Let us rejoice indeed, this is the day of Eid. Let us rejoice indeed, for this is the day of Eid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. नेहा, तुम्हारे हाथों की मेहंदी तो बड़ी खिल रही है, तो क्यों ना तुम आज हमारे सामीन को मेहंदी का रंग निखारने के बारे में कुछ बताओ। नौरीन, मेहंदी का रंग निखारने के लिए सबसे पहले मेहंदी का ताजा होना जरूरी है। मेहंदी को चाय पत्ती के पानी से घोल। ये तो रही मेहंदी गोलने की बात, पर मेहंदी लगाने के वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उसके लिए तुम्हें ख्याल रखना है कि मेहंदी को ज्यादा देर तक हाथों पर लगा कर रखें। जब हाथों की मेहंदी सूखने लगे तो उस पर नींबू के रस में चीनी घोल के उसे कॉटन से हाथों पर लगाएं। इसे आप कई दफा भी लगा सकते हैं। और हाँ, याद रहे कि मेहंदी को अपने हाथों पे कम से कम 4 या 5 घंटे तक लगा कर रखें। मेहंदी तो लगा ली, पर इसे उतारे कैसे? ये तो बिल्कुल आसान है। मेहंदी को उतारने के लिए बिना धार वाले चाकू का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पानी का। इसे उतारने के बाद आप रात को हाथों में विक्स या कोई भी बाम लगाकर सो जाएं। और मेहंदी के रंग को कई दिन तक अपने हाथों पर बरकरार रखने के लिए अपने हाथों को बार बार साबुन से ना धोएं। देख लेना, अब मेरी मेहंदी भी तुम्हारी मेहंदी की तरह खिलेगी। इससे पहले कि हमारा आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हो, चलिए अपने नौजवानों से पूछते हैं वो अपने बचपन में ईदी कैसे खर्च करते थे। हमारे अगले सेगमेंट कथपेन में। लाल अहमद खांडे जनाब, ईदी मिलान इथे कट स्पेंड कर बाकी आम नार्मल बच्चे स्पेंड कर, यानी कि टास वास त्रावन बाकी चीज बे अगर मीट वीट मिलान खेवान, मगर थोड़ा बहुत क्या बचे थे शायद मा लग ब्रोट कुन जरूरत, हालांकि शायद सह लोग जरूरत कह पे यी कर नार्मलस मन वनकस आम तौर बच्चे कर। आज वैसे वारा कम दिवन वन तिथ सारी दिवन कि नशा हेकन कस वन ईदी दिव क्या वन ग्रोन अप्स वन पे पान कमान पे खतर वन अगर क्या थोड़ा बहुत मिलान तो यह मे बसान मिलन ब्रोटे खर्च गोमुत अत बाज़ाब्त बनियोमुत तम खुद बड़ बिल है, इसलिए हेको वन कह टास वास त्रावन मौक सह गो खत्म। अगर क्या कुछ सात जरूरत तो पे खर्च ग। फरहत अब्बास मलिक ईदी तिथे पे स्पेंड कर अजिक बच्चे स्पेंड कर, मगर अस फर्क योत कि अजिक बच्चे टास वास त्रावान बे वंगोल वंगोल त्रावान ती कर करान ईदी जमा पे पेन अनान कापी अनान क्या मतलब अगर कह गरीब आसा तमिस क्या दिवान
تتھے پٲٹھۍ ٲسۍ أسۍ عیٖدی خرٕچ کران خرچہٕ فضوٗلی ٲسۍ نہٕ أسۍ کران کینٛہہ. حضرت سون اسم شریف شوکت احمد بٹ ٲسۍ خرچاوان سُہ یِہُے پھۄگہٕ وۄگہٕ ٲسۍ اَنان بیٚیہِ ٲسۍ یِمے مِٹھٲے وِٹھٲے کھٮ۪وان باقٕے بیٚیہِ تہِ ٲسۍ اورٕ یورٕ کینٛہہ خرچاوان مگر تِم 2 رۄپیہِ ٲس پوشان أسۍ 2-3 دۄہن. مگر آز چھُنہٕ پونٛسہٕ دٔلۍ تیوٗت کینٛہہ. آز اگر أسۍ 2 ساس تھاوو چندس اتھ چھِ نیران شام تام. مےٚ چھُ ناو منصوٗر احمد. یوٚتام سانہِ بچپنُک تعلق چھُ وٕنکیٚس تہِ اگر أسۍ یاد کرو پنُن بچپن واریاہ خوٗبصوٗرت اوس سون بچپن. سٲنِس گرس منٛز اکثر یِہوے رویہِ آسان کہِ سٲنۍ پیرنٹٕس ٲسۍ ہمیشہِ اَسہِ عیٖدی دِوان نٮ۪مازِ پتہٕ. مگر مےٚ چھُ وٕنکیٚس تہِ اکھ دۄہ یاد کہِ أسۍ ٲسۍ گرِ أنٛدرٕ کَنۍ صُبحٲے چایی چٮ۪وان کہِ نیٚبرٕ کِنۍ آو اکھ تٔمِس آسان تِم پھۄگہٕ ستوٗرۍ ٲسۍ آسان تٔمِس یا تتھ ٲسۍ ونان پھمب مِٹھٲے ٲسۍ آسان تٔمِس کِنۍ تٔمِس اوس اکھ گنٹی آسان ییٚمہِ سۭتۍ سُہ لُکن اوس آلو کران. تہٕ مےٚ ہیوٚت پیرنٹسن برونٛٹھ واریاہ وادُن کیازِ کہِ بہٕ اوسُس پھۄگہٕ ستوٗرۍ زیادٕ ہیوان تہٕ زیادٕ اوسُس بہٕ یِمنٕے یوٗز کران. تہٕ یوٚتام تعلق چھُ مطلب عیٖذ پٮ۪ٹھ چھِ زیادٕ سپینڈ کران بچہِ ٹاسن پٮ۪ٹھ. تہٕ أسۍ ٲسۍ نہٕ تِمو منٛز کینٛہہ کیازِ کہِ أسۍ ٲسۍ اکثر ٹاسن کھوژٲنی تمچہِ آواز تہِ ٲسۍ أسۍ زیادٕ کھوژان تہٕ اسلیے ٲسۍ نہٕ زیادٕ فضوٗل خرچی کران کینٛہہ. تہٕ بیشتر یِم پونٛسہٕ ٲسۍ آسان تِم ٲسۍ أسۍ پانس پٮ۪ٹھ تھاوان کیازِ تِم ٲسۍ بٕتھِ تہِ لگان کینٛہن دۄہن تہٕ وۄنۍ گوٚو تھوڑا بہت ٲسۍ سپینڈ أسۍ عیٖذ دۄہ تہِ کران. محمد شفیق گوٗروٗ. عیٖد ییٚلہِ اَسہِ میلان ٲسۍ أسۍ ٲسۍ جِناب علی گرِکۍ دِوان رۄپیہِ 100 یا 200 رۄپیہِ دِہن. اکھ گٔے رۄپیہِ 10 ترٛوو گۄڈٕنیتھ ٹاسن واسن سۭتۍ. بیٚیہِ ٲسۍ کینٛہہ پونٛسہٕ ہاوان بچے تہٕ تِم ٲسۍ لگان پتہٕ باقٕے پرنس ورنس سۭتۍ ٲسۍ لگان خرچا ورچا. بیٚیہِ گٔیو پنٕنۍ پاکیٹ منی باقٕے کھٮ۪ن چٮ۪ن وٮ۪نس سۭتۍ. बचपन में ईदी से खिलौने लाती थी. और नेहा तुम? मैं तो अभी भी खिलौने लाती हूँ. इस बार मैं एक क्यूट सा टेडी बियर लाऊंगी. तो सामीन हमें उम्मीद है आपको हमारा आज का शुमारा पसंद आया होगा. अगर पेशकदम के हवाले से आपकी कोई राय हो या फिर कोई शिकायत तो हमें जरूर आगाह करें. हमारा पता है पेशकदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुरा. या आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम PESHKADAM@gmail.com. इसी के साथ पेशकदम का ये शुमारा इख्तिताम पजीर होता है. हम और हमारी पेशकदम की फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक. दीजिए अपनी मेजबान नौरीन फारूक और नेहा जैन को इजाजत. खुदा हाफिज. से अलग है सब से जुदा. सुनो एक नई आवाज. बातें नई है, नया अंदाज. सुनो एक नई आवाज. दिल से है आपके साथ. नया आप पेशकदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर.